তো আমি লাইকই করছি না এটা ইউটিউব Sumnukha je chini edisi bawan nirman khadani hini tangmani uttar gate abongya Kherangbar hospital na abo upgrade khana hinai mananiya praktan mukhyamantri 28 koti rang sanmani jaga 30 koti rang horka abo tau tawte ki thaijapan kalaya ko ga aboni bisingo Sumnukha rubber plantation jetang mane abo properly ungya onek jaga sum public ni bisingo sum complaint man kaisa village committee ni bisingo ekta ward hungai rubber chara likha tai kaisa ward hungai wati thaka area ga abani bisingo sum rignai paimai payoi bakmani ungtho ba computer renani hikmani ungtho ta edc bisingo maharaja birbikram ni asaimani mungai loan jatarina hikmani loan mela aubo mathakja abani bagaina as a whole development bhai khai ungkha আপনি যে 8টা পয়েন্টটি যেটা রিজার্ভ করে থানায় 19 তারিখ আপনি প্রপার উত্তর মায়াখ আপনি বাগাই না ও কগন তাইসে রিমাইন্ড খাইনান বাগাই মুটো খাই রিফিনা বাগাই 8টা জনলা जों डेपुटेशन নাই খানা এডিসি মিডিয়া রত্ন যেনি প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া রত্ন দিনিন जों नुहुनमानि বরম রিবয় ননি nangkuk mani jora no sino di mani bagai sumtini nuhun mani kaisa no karam khanabo tamane 4 tarik November Tripura jani chini TTAD sini 8ta jonala chini deputation unnai abni bagai jung o deputation no গণতান্ত্রিক ভাবে jung 8ta jonala jeta deputation nani o abno saklaina bagai jung nar bai malina na গত 19 তারিখ অক্টোবর 44টা সাবজোনাল বিসিঙ্গ যিনি 44টা টিম থাঙ্গই যেটা ডেপুটেশন নিমানি আপনি এডিসি অথরিটি ন আপনি কোনো জবাব তাও কন্ত জনজাতি মোর্চানে রিজাগিয়া ঠিক আপনি মুইতো খাইনা সেম পয়েন্ট 8টা পয়েন্ট দিয়ে जों খানাব जों 8টা জোনালা जों ডেপুটেশন আপনি বাগাইনো जों তিনি ননি বিসিংটি সাকলাইনা আপনি বিসিং जों সাকলাইনাंगौ जोङो आरो गणतान्त्रिक भावे केने व्यक्तिगत भावे जों एटाक खालाया कुन पार्टीनि बिसिंथै केने कुन पार्टी बा व्यक्तिनो जों आघात दिया सुष्ठ भावे काहाम खालाय बेहाय खालाय एडिसि प्रशासन न राज्य सरकारनि जेटा रां रहामानि काहाम खालाय सुष्ठ भावे बेहाय खालाय जों चालाबैमान बेहाय खालाय चलेमान समस्त त्रिपुरा राज्यनि 44टा साबजोनालनि बिसिंग 587टा विलेज कमिटिओ भाइकलाई राज्य सरकारनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि चिमी रां रहनमानि भाइकलाई अब प्रत्येक बेनिफिशियरी नग सबरी ननि बागै भारतीय जनता जनजाति मोर्चानि बाका दाय दायित्व कारण तानि बागै हनकाय एडिसि बाबो त्रिपुरा राज्यनि हातारया ओ आबनि बागैन जोंतिनि प्रेस मिट थाइनानि सामि माखा बो आबोमकाय नीति आयोग नि रां ओ नीति आयोग नि रां आबो एडिसि रहजा एडिसि प्रशासन थानी आरएनबी रूट्स एंड बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी थानी फाइलिंग खलायै नक तांनानि 5 ताला आबनि कुनि कुरिनि बागै स्टेट गवर्नमेंट नि जे हाउसिंग बोर्ड दर रांदि रहा हाउसिंग बोर्ड ताते हिने 2 बार अब टेंडर कॉल खाइजा किंतु अब हुनके ताबु खाइ जस्ट तांले ऑलरेडी 50% रां रहजा ताइ बाद बाकी रां रहजायाखौ अब ताबु 2 बार टेंडर ड्रप खाइमानि अब कैंसलेशन खा आबनि परे ताबु पर्यंत नीति आयोग नि रां न जदि डाइवर्ट जदि खाइनानि हनका बाय भार्चु अफ द पोस्ट आं जे सिमानि मते चीफ सेक्रेटारी का आबनि चेयरमैन चीफ सेक्रेटारी बाय कन्सल्ट खायै और रां न डाइवर्ट खाइनानि उचित किंतु चीफ सेक्रेटारी बाय कुन कन्सल्टेशन सारा और रां रबन डाइवर्ट खाइका दाबो ऑफिशियली नायखाय सिजाक नाय आबनि बागै न अब रां 900 उंमानि आबो जों नुबै दङ रां नियम नि बायदे डाइवर्ट खालायनायमानि अब नीति आयोग नि रां प्रॉपर्ली कन्सल्ट खालायमानि अब गथगया आउनि बागै न जों प्रत्येकटा जोनाल अबरग न मुइतो खालायै जों मेमोरेंडम खालायनाय बागै खानाबो पदे नरक थांनाय साल 44 सब जोनाल नरक मानसे सुनै नरक चार्ट सिट ग्रुप नि माने आबनि खेफिरो मंगमन माया आबनि रिप्लाई ताउ कोन माया को माया नि बागै न खाना पदे से डेफिनेशन abang jago gawon
aboni holo sungtai brihatara andolon khlaina tam khlainai abo jorao sungsa Wajah kayak semua, nung to agi BJP tongmani, di pramot hanu sebainani, bagai thangmani sebaik mali anggai taisa BJP kibil thangka hana yama hake awai yang pelajari tongmani. Abu ni bising kau bangma edisio tam ungka aborok no taisa nung orang phaye jaganan bagai abu hake BJP phaye hai kok sai tong meje awai yang tongmani abu ni phiro nung tamani ni. ADC प्रशासन बा तिप्रामथाना सबाइदानि हिथांया आं बुजिखा तिप्रामथा उंथं जेकुनु रिजनल पॉलिटिकल पार्टी उंथं जे दिवान थाइमानि अब दिल्ली सरकार नि दिल्ली प्रशासन नि साननाय हिते राज्य रिनाय थे दिल्ली आवनि बागै जे साननाय बदले तंयावै रिनाय बदले तंहके चावले आंगा सुका आबो का